Easy Mega Studio. Make Eritrea great again. Like, subscribe and share. أريتريا السودان شعب واحد. أريتريا والسودان شعب واحد. السودان شعب واحد. أريتريا والسودان شعب واحد. كمي تغونو زغبركم تغطاتلتنا ازي ميجا ستوديو حجون بطعمي زقرم زينا حزنا لكم مسينا لنا غمون حبريتان تنتنا نالو أبي أحمد سلطان تركوبني كبلن أرموز أوعيد كم زغربا يقلس قالو همون مس جوار محمد مس جال مارو عطو حايلن كعرق كم زليون حتيتلو قالون أبي سلطانون أرمو كركب مخانو أوعيد كم زغربا ازقا باستفالي ميدياتات كقالا جمير خمزلون يزغلت زلو ابا اديس ابا خبيت وتر سفينو خمزلون كمون اب سمين غوندر حدش ازي ناي سمين تقايم خمزلو ويدما حدش جنبار اب سمين قيم خمزلو يغلص الله ناي مودعتا وفري يوم زغلصو دما كولعو كم حسبون نبي انفت زعلم مخانو زرزر كنا مصالكم هنا ناي اوروميا حيلي بوليسون ناوق كتيتم الله بالالله ابزوانزي ابي احمد ناي كولينيل منغستو هايله ماريام صاوعيت ناي مود اذا كلهم ነገር ወደ ጦር ግንባር ዝተራአየ መስል በኸምዝ መሰረት ድማ ናይ ኦሮሚያ ሓይሊ ፖሊስ ዩኒፎርም ናይ ምክልኻል ኣኽቲቱዎም ኣሎ ይዝባል ዘሎ ከመይ ድኾኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ጁን ማቴዎስ ዘለዓለም እዩ ዝኹሉ ትንተና ሒዞ መጽ ዘሎ ኣገዳሲ ዋናው ትንተና حبيتان حيزولنا قريبلو ناب كله نخباصح لايك سبسكرايب شير قبورو نابلنا دحرزا عطار مساقاري كملسوكو بينا سناي بكتتل أبز حلف فيديوهاتنا خمس ذكروا تادحر أبي تفتر إثيوبيا كال أبكبد مواطن كتوزقل كبد بدهوتات كم زلوا أتنبهنا نيرنا تذكرون تخونكم جوار محمد نتي أنصبر عوتاتنا حيل تدفانون حيلن بقعات ودابن نايفانو زي كون غد نقترايو نسم فينا مريحنة أبين وتهدروا تكالاتون كنكفي ترايو زدما أبسلتنا أب ملاملان أبناء إتي إندوكرينيشن بال سايكولوجيكالي كسبكم كله زرقز نورا قريتشت أمل كيتي ونتي سنفنا ناي أبي سرعات كجلس ترايو أبرئسي زي أدما جوار نتي قس ناي فانو بالانس نمقبار حيلتات ولا أمبرا حدش جنبار كم زغفتون سرعات أبي بكل ما أزن يخبب كم زلون كجلس يفتينو كم زذكر دما برهانو جولان نقول داينا أورومو ترانينات كجلس أبفتنو لو جزء تترخا كم حجينا محرا سرو منقسي جزء نيرو دحريو الناي تجراي حج دما ناي أورومو ترنيت مخوانو زحوسي صبوق بالانسي كبل مسجلة حدا خبطهم بتريز تقامو جوار محمدين نحنا أبو داي ترنيت أين أمنينا ناي أورومو تقام نحوارو نمانم يحلفنا أي كنهبنينا كبل تسمع نيرو زي ناي جوار محمد مرقص مخاني استبهل مالتي بتوسخ جوار أب مصحفو سراويت TDF ناب دبر برهان مستسقع أبي ناب اسربيت ناباي سب لإغو جوارن بقلن نعو حقوزنا كاب اسربيت كنوص أوكمينا نمن السيك إيرو نعو توريرنا إلكم ألا أعلوه مغنياتو حيلتات ناي تقرايم أبزي كورونا داقم دموصو زلون دحر سم سلطان حيزو نحوارون أيكن رخبانينا نعو حقزنا قبل كم زلمونو أبيت صحفت أبتي بإسربيت سديدو جوار محمد عم مصحفوس في رولو زدما كسع كندي أبي أب وان مترع نتم حيلن دقف النايتم صلوتي زولهم كنز قدسوي زي ملكت مالتي حجخ أبي أبتم ودع تساعدو أب إليلي هوتيل نتولدتي إليتات أورومو وي إليتات ناي تقاومتي بوليتيكينيا هات أب بوليتيكاوي إليت زلو كومون أب ناي قطبا إليت باوي كاسب صقاس حبحبتي ناي أورومو إليتات كومون ناي وتهدراو أركانات كابتي ناي أهدت سراويت مالت كابتي ناي بلزقنا سراويت دبايلو زقلت كاب آتومن زتحوس مستيراو أخيبا أب إليتات جيروم كل جزيه يولوتهم إليتات ناي محارة
ኦሮሞ ኣብ ጭንቀት ናይ ስልጣን መዋጥር ኣብ ዝኣትውሉ እዋን ኣብታ ኤሊት ባል ሆቴል ከም ዝእከቡ እዩ ዝሕበር ሕጂ እውን ኣብኣ ተኣኪቦም እዮም ነዚ ኩሉ ዝዛረቡ ዘለዉ እዚኣ ብቃል ድማ ኣብታ ኣኼባ ናይ ሆቴል ኣብይ ዝበላ ስልጣን ካብ ኢድና ትመልቕ ኣላ ኦህዴድ ስልጣኑ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ከም ዝኾነን ተኣሚኖም ኣለዉ ነዚ ንምፍዋስ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ስልጣን ካብ ኢድ ኣምሓራን ኣብ ተጋሩን ተኣቱ ንዑ ስልጣን ኦሮሞ ብሓባር ንከላኸሎ ወላ ስልጣን ተረከብኒ ካብ ካልኦት ዝመንዝዑና ንዑ ተረከብኒ ክብል ከም ተሰምዐ ይዝረብ ዘሎ ነቶም ዝኮረይን ዝተቀየሙን ርኸቦም በዓል ጀዋር መሐመድ ይኹን በዓል ጃል ማሮ ርኸቦም ምሳና ይሰለፉ ሓባር ኮይና ኩልና ነታ ናይ ድሕነት ናይ ኦሮሞን ጥቕምን ሓቢርና ንከላኸል ክብል ተሰሚዑ እዚ ድማ ኩሉ ፍልያት ገዲፍና ሓቢርና ስልጣን ካብ ኦሮሞ ከይትመልቕ ንቃለሲ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ንስመር እዩ ዝብል ዘሎ ምስጢራዊ ኣኼባ ከም ዝገበረ ከዓኒ በዚ ተረጋጊፁ ኣሎ እንተኾነ ቅድሚ ሕጂ ንበዓል ኦነ ካብ 2018 ካብ ኤርትራ ክመፁ ከለዉ ብሰላማዊ ጉዳይ ክፈትሕ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ተተኺሉ ስለ ዘሎ ድሕሪ ሕጂ ብዕጥቂ ዝፍታሕ ኣይክህሉን እዩ ንሕና ኮፍ ኢልና ክንፈትሖ ኢና ኢሉ ከምዞም ፆምን ምስ መፁ ድማኒ ከምዚ ጨፍልቆም ንበዓል ዳዊድ ኢብሳ ዝበሃሉ መራሕቲ ናይቲ ኦነግ ዝነበሩ ከምኡውን ተገዲዶም ንበረኻ ከም በዓል ጃል ማሮ ተገዲዶም ተፀበዮ ስለ ዘይረኸቡ ናብቲ ዕጥቃዊ ቃልሶም ከም ተመልሱ ዝዝከር እዩ እንደገና እቲ ኦብነግ ዝበሃል እውን እዚ ናይ በዚ ክስታይ ዘሎ እንታይ ዝበሃል ናይ ሶማል ብሄራዊ ንቅናቄ ዝበሃል እሱ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ተገፊዑ ናብ ወታደራዊ ዕጥቂ ከም ተመለሰ ዝዝከር ነዚ ጥራይ ዘይኮነ ንኸመይ ዝኣሰሉ ኤሊታት ናይ ኦሮሞ ከም በዓል ቤቲ ኣራኩሳ ብኸመይ ዝበለ ግፍዕ ከም ዝቆንፀልዎ ከምኡውን ነቶም በዓል ነዚ መኒሽሙ በዓል ታየ ደንዳኣ ቃጫሉ ሁንዴሳ ካልኦትን ኣበየናይ ማዕሙቅ ከም ዘእቶም ስለ ዝዝክሩ ነዚ ዓብይ ፃውዒት ስልታዊ ምዃኑ ተሊጦም ዝቕበልዎ ክንደናይ ክህሉ እንተኾነ ካልእ ስክፍታታት እውን ስለ ዘሎ ናይ በዓል ጀዋር መሐመድ እቲ ኩነታት ናይ ፋኖን ናይ ቲዲኤፍን ከሻቕሎም ከም ዝኽእል ድማ በቲ ኣቐዲምና ዝገለፅናዮ እውን ክግለፅ ይከኣል እዩ ምስቲ ኣቐዲምና ዘቕረብና ነጥብታት ኣላጊምና ምስ ንሪኦ ድማ ዝያዳ ተኣሳሰረ ዝኾነ ትረኻታት ኢና ንርኢ ናይ ሓይልታት ፋኖን ቲዲኤፍን ዝዓበየ ብድሆታት ድሕሪ ኣብይ ኣብ ዝፍጠር ናይ ስልጣን መን ይቋፃፀር ወይ ፓወር ስራግል ትካላት መንግስትን ፀጋታትን መንን ብኸመይን ይሓንፆ ኣብ ዝብል ከቢድ ወጥሪ ክሳብ ውግእ ከላዕል ዝኽእል ሽግራት ከገጥሞም ከም ዝኽእል ከምኡ ናይ ህዝቢ ቄሮ ወይ ከዓ ናይ መንእሰያት ምንዓብ ብብሄርን ብካልእን ሃይማኖት ከይተረፈ ዘጠቃለለ ዓበይቲ ረቋሒታት ዝፅበዮም ብድሆታት ምዃኑ እቲ ክግለፅ ዝከኣል እዩ ስለዚ ድማ ኣብይ ኣብ 7 ዓመቱ እንሆ ስልጣኑ ከም ዘብቅዐት ክእመን ጀሚሩ ክንብል ንኽእል እንተኾነ ከምታ ኣብ ግዜ ደርጊ ሁሉም ነገር ወደ ጦር ግንባር ዝኣወጃ ኣብይ እውን ዘሎ ሓይሉ ኣኻኺቡ ናብ ወሎን ጎንደርን ቅጥዒ ብዘይብሉ ዓቕሚ ሰራዊት ይጓዓዝ ኣሎ ናይዚ ምርኣያ ድማ ሰሜን እዚ ከም ብሓድሽ ኣብ ሰሜን ጎንደር ወይ ከዓ ኣብ ደባርቕ ኣቂሙ ከም ዘሎ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ሕጂ ኣብ ኣዘዞ ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ከም ዝፍለጥ ሰሜን እዚ ዝበዝሐ ግዚኡ ኣብ ትግራይ ዝኮን ነይሩ ሕጂ ንምንታይ ኣብ ኣምሓራ ኮይኑ ድማ ኣብቲ ናይ ፋኖን ኣብ ናይ ትግራይን ዘነፃፀረ ዕላማ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ድማ ኣብ ደባርቕ ማለት ኣብ ጎንደር ኮይኑ ኩሉ ኣሎ ዝበሃል ሓይልታት ኣኻኺቡ ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ንትግራይ ንምጥቃዕ ናይ መወዳእታ ኢሉ ዝገልፆ ወፍሪ ክገብር ይዳሎ ከም ዘሎ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ብካልእ ሸነኽ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታታት ድማ ከም ዝሕብሮ ሓይልታት ፋኖ ንባዕሎም ኣብ ዝተፈላለየ ግንባር መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ወይ ወፍሪ ክገብሩ ምዃኖም እዩ ዝግለፅ ዘሎ ምናልባት እውን ኣብ ጎንደር ታሪክ ክሰርሑ እዮም ዝብሉ ተንተንተውን ኣይተሰኣኑን እዚ ምስቲ ሰራዊት ብርሃኑ ጁላ ተዳሂልዎ ዘሎ ኣብ ሰሜን ወሎ ከም ሕሱም ተጨፍጪፍዎ ዘሎ ኣብ ከበባ ኣትይዎ ዘሎ ብካልእ ማእዝን እንድሕር ደኣ ተወሲኽዎ እዚ ውግእ እዚ መን ይመርሖ ከም ዘሎ ብጣዕሚ ዘጠራጥርን ኣዝዩ ስትራቴጂካውን ብጣዕሚ ኢንቴግሬትድ ዝኾነ ናይ ስትራቴጂን ስልትን ይጥቀሙ ከም ዘለዎ ይዘረዳድእ ስለዚ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ሓደ ሓድሽ ነገር ኣብ ጎንደር ክንሰምዕ ከም ንኽእል እዩ እቲ ኣንፈታት ዝሕብር ዘሎ ነቲ ኩነታት ኣፀቢቖም ዝርድእዎ እውን ይመስሉ ብፍላይ ናይ ታደሰ ወረደ ብህፁፅ ናብ ኣዲስ ኣበባ ምፅውዑን ናይ ጀነራል ጻድቃን ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኣንጻር ጀነራል ታደሰ ዝቐንዐ
ናይ ተሪር ነቀፌታን ክሳዕ ጀነራል ታደሰ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ኣለዎ ዝብል ንኩሉ ነቲ 8 ውዕላት ኣብ ቅድሚ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዝፈረሙ ሓንቲ ኣያተ ግበነ ጥራይ ዝኾነስ ነዚ ጽምዶ እናረኣየ ስቂሉ ይኸይድ ኣሎ ይብል ኣሎ ኣብዚ ኩሉ ሰብ ከም ዝከታተሎ ዘሎ እቶም ጀነራላት ሩኢ ብሩኢቲ ስምዕ ፕሪቶሪያ ከም ዘፍረሱ ኣቢ ኩሎም ክዛረቡ ሰሚዕና የምና ህወሓት ከኣኒ ብግልፂ ጽምዶ ኤርትራ ይኹን ናይ ኣምሓራ ብውግዒ ከም ዝፀውዐ ዝዝከር እዩ እታ መልእኽቲ ንፅርት እያ ጀነራል ታደሰ ኣብ ሓይልታት ጽምዶ ከም ዝተሰለፉ እዩ ዘመልክት ማለት እዩ ዘይካዚ ናይ ህወሓትን መግለፅን ስምዕታን እውን ነቲ ኣባይታ ዝካየድ ዘሎ ህፁፅ ኩነታት ዘመላኽት ኮይኑ ናይ ኣቢ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዘእትዎ ክስ እውን ነቲ ኣብ ጎንደር ወልቃይትን ዘይተርፍ ዝመስል ውግእ ዲፕሎማስያዊ ሽፋን ንምሃብ ስልቲ ተጠቕመሉ ምዃኑ ነዚ ቅባሕ ፅማሕ ንግሆ ከምዚ ኢለ ነይረ ጠሪዐ ነይረ ወይ ተጣሪዐ ነይረ ንምባል ክጥቀመሉ ዝደልየ ስልቲ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ሰራዊት ኣቢ ክሳዕ ክንደይ ዓቕሙ ከም ዝፀንቀቐ ድማ ነቶም ኣብ ኦሮሚያ ክልል ዝነበሩ ሓይሊ ፖሊስ ናይ ምክልኻል ዩኒፎርም ኣልቢሱ ናብቲ ውግእ ሰሜን ወሎ ኣኽቲትዎም ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሱዳን ፕሬዚደንት ዝመርሖ ላዕለዋይ ጉጅለ ልኡኽ ናብ ናይ ፈለማን ዝዓበየን ዕደቱ መስመራ ጀቢሩ ኣሎ መዓስን ስለምንታይ ንኣስመራ ክገሹ ዝደረኾም ነገራት ብቐሊሉ ክትግምግሞ ይከኣል እዩ እንተኾነ እቲ ርክባት ኣብ ጂኦፖለቲክስ ጂኦ ስትራቴጂክ ከምኡውን ፀጥታዊ ኩነታት ዞባና ብዝያዳ ክፀቕጥሉ ከም ዝኽእሉ ዝግመት ነገር እዩ ናይ ሓባር ስምዓት ንምኽታም ድማ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከድህቡ ከም ዝኽእሉ ይግመት ንግረ መገደሙን ነቲ ኤርትራ ተፃውተቶ ልዑል ተራ ኣብ ሱዳን ከመስግኑ እውን ክመፁ ይኽእሉ ማለት እዩ እንተኾነ እዛ ናይ ሱዳን ጉዳይ ኣብዚ ሰሙን እዚ ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ምስ ንውከስ እቲ ናይ ጽምዶን ድሕነትን ፃውዒቶም ንኤርትራ ክልል ዓፋር ኣምሓራ ኣገው ሕብርታት ወይከዓ ሕብረ ብሄራት ኢትዮጵያ ኩሉን ኣብ መወዳእታ ንሱዳን ኣፀቢቖም ብፍሉይ ቃና ክዝክሩን ኢና ተዓዚብና እዮም ዘለና እዚ ኣብቲ ኣርሚ ሰብዓ ዝበሃል ካብ ሱዳን ዝዋፈር ወይከዓ ኣብቲ ናይ ውግእ ናይ ሱዳን ከም ተሳተፈ ዝሕበር ከም ምዃኑ ዝግለጽ ኮይኑ እዚ ድማ ምስቲ ሕጂ ኣብዚ ጎንደር ዝተኣኻኸብ ዘሎ ሓድሽ ናይ ሰሜን እዚ ንመነና ዕላማ እዩ ምስ መተማን ምስ ካልእ ኣተኣሳሲርካ እውን ኣበየናይ እዋን ይገይሽ ኣለውን እዚ እውን ግምት ዝወሃቦ ነገር እዩ ነዚ ኣብ ግምት ኢና ነዛ ናይ ፃውዒት ናይ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ንሱዳን ኣብ ግምት ኢና እቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ፃዕቃ ኣኼባ ወናይ ኣዲስ ኣበባ ዓቕላ ምስ ፀበባ እንተስ ንስልታዊ ዕላማ እንተስ በቲ ህሉ ኩነታት ርዒማ ንኩሎም ኤሊታት ኦሮሞ ናይ ተቃወምቲ ማለት ናይ ፖለቲካ ኤሊታት ናይ ቁጠባ ኤሊታት ናይ ሰብ ፀጋ ኤሊታት ወተሃደራዊ ኤሊታት ኣኪቡ ንዑ ስልጣን ዓቁቡ ይዝብለሉ ኦሮሞ ንውረር ኣለና ብስሜን ንገዛእ ኣለና ክንጠፍ ኢና ሕጂ ዋላ ኣነ ስልጣን ከረክበኩም ንዑ ኩሉ ፍልያትና ንወግድ ኢሉ ክሳብ ምስ ጀዋርን ምስ ጃልማሮም ክዕረቕ እዩ ዝፍትን ዶ ይኹን እምበር ይሰልጦ ዶ ከኣምንዎ ክእሉ ዶ ቅድሚ ሕጂ ንዑ ብሰላም ክንፈትሑ ኢሉ ናብ ፀላም ዝሰወሮም ናብ ማዕሙቕ ዝሸረቦም ኤሊታት ብብዝሒ ኣብ ግምት ኢኻ ነዚ ፃውዒትን ምጥራዕን ጥርዓንን ናይ ኣቢ ክቕበሎ ይኽእሉ ዶ እንተልካ በፍጹም ዘይሕሰብ ነገር እዩ እንተኾነ ቀዲምና ጠቐስና እታ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ኣቢ ትፍጠሩን ብጣዕሚ ከባድን ብፍላይ ካብ ኦሮሞ ክመፆ ዝኽእል ከቢድ ብድሆታት ከም ዘሎ ክፍለጥ ይከኣል እዚ ማቴዎስ ዘለኣለም ዘዳለወ ነይሩ ሜጋ ስቱድዮ ላይክ ሳብስክራይብ ግበሩ ሼር እውን ኣዳግሙ ክሳብ ብኻልእ ትሕዝቶ ንረኸብ ሰናይ ኩሉና ካብ ሕዝኒ ድሕሪት ናይ ትግራይ ህዝቢ ሓድነት ዘርግ እሞ ውሽጥና ኣብ ትግራይ ኮይኑ ዕድለ ይንህቦን ዜሮ ቶለራንስ ወሲንና ኢና ኣኺሉ መንግስቲ ወሲኑ እዩ ሰራዊት ወሲኑ ከም ድላይካ ህዝብና ንባዕሉ ክዋዳእ እናላዓልካ ነፃነት ሚድያ ይበሃል ኣብ ናይ ዓለም ታሪክ እኮ ፍሉጥ እኮ እዩ ህዝብታትና ንባዕሉ ክዋድኡ ምግባር ሚድያ ዝነበሮም ሮል ፍሉጥ እዩ ሽማሽም እናለጠፉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጄኖሳይድ እንትፍጸመሉ እንተሎ ሆይሉ ህዝቢ ኣብ ልዕሊና ብምድንጋር ብስምዒት ብገለመለ ክመጽእ ምግባር ሚድያታትና ኢትዮጵያ ዝተጻወተኦ ተራ ቀሊል ኣይኮነ ብታሪኽ ሕቶት እዮም ዶክሜንተሪ ፊልም እናሰርሑ ይኹን ግዛዕ ምዛዕ ይኹን
أبنا ون حد مكرات التمكير إيو تناسو حزو لكم زلهم نعوي Far F